Guys, good morning. Ito guys, kukunin na ng may-ari. Guys, bininta ko na. Sold na to. Yung Raptor ko guys. Oh. Yan. Raptor Hill Leggedats Cross 5K sweater. Baka mamayang hapon guys, babayaran na to. Pero nag-close na siya sa deal namin guys. Yung dalawa yung kunin niya. Saka ito. Isang dum. Yan guys. Yan. Dum. Close deal na to guys. Yan guys. Okay, thank you.